नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर चांदी को, सिल्वर को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में चांदी को देखा तो इसकी ताबीर ये है कि उसने अपना माल देखा, यानी इस आदमी के पास माल है जो इसने जमा कर रखा है। तो जमा शुदा माल चांदी की सूरत में नजर आता है, यानी जो आदमी चांदी देखे तो इसका मतलब यह है कि उसने माल जमा किया हुआ है या अनकरीब माल जमा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी की कान से, जहां से चांदी निकलती है, वहां से चांदी का टुकड़ा निकालते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी खूबसूरत औरत के साथ मकर करेगा, धोखा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी की कान से बहुत ज्यादा चांदी निकालते हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला कोई खजाना पाएगा, खजाना हासिल करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चांदी को पिघलाते हुए देखा तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी औरत से झगड़ा करेगा और उस झगड़े की वजह से वो लोगों की जुबान की जद में आएगा कि लोग उस पर बातें करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी के जेवरात देखे या चांदी के बर्तन देखे जो चांदी से बनाए जाते हैं, या चांदी के जो जेवरात बनाए जाते हैं वो जेवर देखे तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले के पास लोग अपनी अमानतें रखेंगे, इसके पास कोई अमानतें रखी जाएंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी का शीशा देखे कि शीशा देख रहा है वो चांदी से बना हुआ है, तब भी इसकी ताबीर यही है कि ख्वाब देखने वाले के पास अमानतें रखी जाएंगी। और ये उस सूरत में है कि जब वो शीशा और आईना हो चांदी का, लेकिन उसमें उसका मुंह, उसका चेहरा दिखाई ना देता हो, और अगर उस आईने में, शीशे में उसका चेहरा भी अपना उसको दिखाई दे रहा है तो फिर इसका हक में अच्छा नहीं, बहुत बुरा है, ये ख्वाब इसके लिए बेहतर नहीं। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो किसी चांदी की गार में मौजूद है और वहां से चांदी भी उसने हासिल की है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले की बीवी उसके साथ उसके मामले में या किसी और मामले में साजिश करेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चांदी के प्याले या चांदी के लोटे देखे तो इसकी ताबीर यह है कि इसको कोई उजरत और मजदूरी कहीं से मिलेगी, या ख्वाब देखने वाले के नेक आमाल हैं या ये नेक आमाल करेगा जिस पर ये जन्नत की नेमतें, जन्नत की और जन्नत के फल और जन्नत के मेवे और जन्नत का सवाब पाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने असलिहा वगैरह पर, तलवार पर, नेज़े पर, जीन वगैरह पर चांदी लगाई, उसके किनारों पर चांदी से उसको मुज़य्यन किया, अपने तलवार के मुठ्ठे को चांदी से जड़ा, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके हासिद जलील और रुसवा होंगे और इसके दुश्मन इससे भाग जाएंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने आप को चांदी का बना हुआ देखे या चांदी के बर्तन जैसा बर्तन देखे अपना जिस्म, तो इसकी ताबीर यह है कि ये कोई बात छुपाएगा या किसी के पास अपना माल और अपने पैसे अमानत रखवाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी को चांदी दे रहा है तो इसकी ताबीर है कि किसी के पास सामान, अपना माल या कोई राज अमानत रखेगा, या देखे कि कोई इसको चांदी दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, तो इसकी ताबीर है कि कोई और आदमी इसके पास अमानत रखवाएगा, अपना माल या अपना सामान वगैरह। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चांदी देखी तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ये बिदारी में चांदी पाएगा या कोई सामान या कोई दौलत या कोई तिजारत का सामान हासिल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले को कोई गम और अंदो, कोई रंज और तकलीफ पेश आ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में खालिस चांदी देखे तो इसकी ताबीर यह है कि उसको कोई सच्ची खबर मिलेगी, और अगर चांदी तो देखे लेकिन मिलावट और खोट वाली हो तो इसकी ताबीर है कि इसको कोई झूठी खबर मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में थैली के अंदर चांदी देखे तो इसकी ताबीर है कि इसके पास कोई अपना राज, माल और सामान वगैरह अमानत रखवाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी की डली देखे, चांदी का जो बिस्किट वगैरह होते हैं इस किस्म का, या इसी तरह सुरमे की जो डलियां होती हैं, फिर उन डलियों को लेकर पीसा जाता है, बारीक करके सुरमा बनाया जाता है और आंखों में लगाया जाता है, इस तरह की डलियां अगर चांदी की देखे तो इसकी ताबीर है कि उसको कोई खूबसूरत बीवी मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चांदी के बर्तन देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला किसी मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी से अपना काम निकलवाएगा, उससे अपना काम करवाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी की बाली देखे, कानों में डालने वाली जो औरतें डाल के रखती हैं बालियां, अगर वो कोई बाली ख्वाब में चांदी की देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला आधे कुरान का हाफिज बनेगा, आधा कुरान हिफ्ज करेगा। और अगर कोई ख्वाब में अपने दोनों कानों के अंदर बालियां देखे
اور ان میں موتی بھی جڑے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا پورا قرآن کا حافظ بنے گا، پورا قرآن حفظ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاندی کا ہار دیکھے جو گلے میں پہنا جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر تو یہ بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر ہے تو اس کو کامیابی، فتح ملے گی، حکمرانی بڑھے گی، وزارت اور عہدہ اس کا زیادہ عرصہ چلے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اس کی تجارت میں خوب نفع ہوگا، اضافہ ہوگا اس کی تجارت میں۔ اور اگر خواب دیکھنے والا کنوارا ہے تو اس کے عنقریب شادی ہوگی۔ اور اگر فقیر تنگ دست ہے تو اس کی محتاجی اور تنگ دستی دور ہوگی۔ اور اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی ختم ہوگی۔ اور اگر مالدار یہ خواب دیکھے تو اس کی دولت میں، اس کے مال میں اور اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھ کے اندر چاندی کا کنگن دیکھے کہ اس نے چاندی کا کنگن پہنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے ہاتھ سے، جس ہاتھ میں بھی پہنا ہو، اس ہاتھ کے ذریعے کسی چیز میں خیانت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں کے درمیان میں کنگن رکھے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اور اگر اپنے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں کے اندر چاندی کے بڑے بڑے کنگن دیکھے، بہت بڑے کنگن اس نے پہنے ہوئے ہیں جو اس کے بازو اور اس کے کندھے وغیرہ کونی تک آتے جا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اللہ کا اطاعت کرنے والا، اطاعت گزار ہے، فرمانبردار آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھوں میں، کلائیوں میں بڑے بڑے کنگن دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اشارہ اس کے بڑے لوگوں کی طرف ہے، یعنی اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا چچا یا اس کے ماموں وغیرہ جو اس کے قبیلے کے بڑے، خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ اور سہارا دینے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے، سہارا دینے والے ہیں۔ لہذا اس کنگن میں جو خوبصورتی، کمی، کوتاہی دیکھے گا وہی اپنے ان رشتہ داروں میں دیکھے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن دیکھنا، اس کی تعبیر مالک اور سربراہ سے بھی دی جاتی ہے، اپنے استاد، شیخ، مربی اور باپ سے دی جاتی ہے، جو اس کا بڑا ہے، کسی بھی لین کا بڑا ہے، کسی بھی معاملے میں استاد ہے اس کا، تو اس طرف اشارہ کیا گیا اور وہی دکھایا گیا۔ اور ان کنگنوں میں جو اچھائی، کمی، کوتاہی یا جو بھی اس میں فالٹ دیکھے گا وہی کچھ اپنے بڑے اور سربراہ اور مالک میں وہی کچھ دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاندی کے پازیب دیکھے جو پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، پازیب، جھنجار، اگر وہ خواب میں دکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاندی کے سکے دیکھے، جس طرح ہمارے ہاں سکے چلتے ہیں روپے کے، اسی طرح چاندی کے وہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محتاج اور ضرورت مند آدمی، تنگ دست آدمی خواب میں چھوٹے چھوٹے چاندی کے سکے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں کی جائے گی۔